Okay, guys, so this is just a little bit revision before we start next week with the general ledger. So, ek het gedink dit gaan 'n baie maklike oefening wees vir julle, maar ek kan sien die graad 9 siklus verlede jaar het julle 'n bietjie ingedoen en omdat julle so min klas gehad het julle dalk so 'n bietjie vergeet wat om te doen hier by die groot boek, maar dis okay. Ek gaan stappie vir stappie deur dit werk saam met julle. Okay. So the first thing that I explained to you guys to do is firstly to fill in the balances. So julle moes eers die saldo's oral ingevul het. Nou ek dink dit was die maklikste gedeelte. So ek gaan dit oral vir julle wys waar die saldo's ingevul is. So eers het ons die handelsvoorraadrekening, the trading stock account. Okay, they gave you the balance and as you can see, just maar let net op hier, hulle, al is dit die saldo van die vorige maand, skryf ons die datum daar, asof dit die eerste, dis mos nou die openingssaldo. So on the first day of the month, we have that balance. Okay, so dit is die saldo's aan die einde van die vorige maand, so on the 21st of January, we had that amount. So obviously, then on the 1st February, we have the same amount. Okay. So dis dan ons eerste saldo van 40.120. And why is it on the debit side? Because trading stock, handelsvoorraad, is 'n bate en bates vermeerder aan die debietkant. Next one was debtors control, also an asset, and assets increase on the debit side. 2,460, also note the date. Okay, dit gaan in Engels, it's not going to be AB, it's going to be brought down, so it's going to be BD. Okay, in Afrikaans staan dit vir afgebring. Okay, dan daarna het ons vir krediteure kontrole. Nou krediteure kontrole is ons 'n las and a liability, and liabilities increase on the credit side. So daarom kom dit aan die kredietkant, die 15.230. Okay, also the date. Dan het ons ook verkope, het ons 'n saldo van, en verkope is ons inkomste, and income increases on the credit side with the 38,670. And then lastly, we have stationery, het ons skryfbehoeftes, en daai saldo vermeerder aan die debietkant, want dit is 'n uitgawe en uitgawes vermeerder aan die debietkant. Okay, so dis nou nog net al die saldo's. Nou moet ons begin kyk na die joernale. So we're going to look at the journals that they gave us. En ek gaan nou sommer dit rekening vir rekening doen. So we're going to start with the trading stock account here. Okay, and we are just literally going to look at the journals and look where we find the word trading stock. Okay, the first place I see is in the PJ, die KB, sien ek daar die tweede kolommetjie sê handelsvoorraad. Nou daai handelsvoorraad kolommetjie beteken ons het handelsvoorraad aangekoop by iemand op kontant. So die geld het by ons bankrekening uitgegaan, want ons het dit mos klaar vir hulle betaal. So bank is dan my maatjie rekening. Julle sal sien in al hierdie rekening, in all of these accounts, you will never write the same name in the account. So byvoorbeeld, ek sal nooit hier handelsvoorraad skryf nie, want is my handelsvoorraad rekening. Ek gaan nooit in dieselfde rekening, dieselfde beskrywing ook of dieselfde besonderhede hê nie. In die besonderhede moet ek altyd die kontrarekening, die maatjie rekening, moet ek neerskryf daar. En dit was die bedrag van 9420. In ander woorde, dis hoeveel handelsvoorraad ek op kontant aangekoop het, en dit was uit die KB hier uit. Natuurlik, as ek handelsvoorraad aankoop, if I buy trading stock, then my trading stock will increase. Therefore, it will be on the debit side. Okay, en dit is altyd, kyk gewoon na die datum, that is always on the last day of the month. We add the totals, remember, in the journals, and then we book it over to the ledger. So ons kry die joernale se totale en ons boek dit oor na die algemene grootboek toe. So dit gaan aan die einde van die maand gebeur. Okay, in Februarie het 28 dae. Okay.
En dan die volgende plek waar ek handelsvoorraad raak sien is in my krediteure joernaal. So my kontrarekening gaan wees krediteure kontrole. So met ander woorde, my skuld by my krediteure gaan ons nou meer raak en dis in die KJ. Okay, so daar gaan ek dan hê R2560. Okay. Nou wat gebeur nou hier aan die ander kant van handelsvoorraad? Ons het nou net gepraat oor hoe handelsvoorraad meer geraak het. We only talked about when trading stock increased on the debit side, but when does trading stock again decrease? When we sell trading stock. En onthou julle, as ons handelsvoorraad verkoop, as verkope plaasvind, dui ons mos gewoonlik ook koste van verkope aan. We show our cost of sales. And the cost of sales is an indication of how much of our trading stock we lost. So therefore, the contra account will be cost of sales. It's the CRJ, so dit is in die KOJ, en dit is dan daai 8420. Okay, want dit wys ons handelsvoorraad uit ons besigheid uitgegaan by die verkoopspunt. But then remember, that was cash sales, but we also had sales on credit. We sold to our debtors on credit. Ons het aan ons debiteure op krediet verkoop. So ons moet dit ook daarin hê. So daai koste van verkope en die DJ maak dan ook dat ons handelsvoorraad verminder aan die kredietkant. Okay, then when you did that all that you're going to do is, you are going to balance the amount. Okay, so wat doen ons met as ons alles klaar gedoen het? Ons balanseer dit. Okay, hoe balanseer ons 'n rekening? Hoe saldeer ons is die ander woord? Saldering. Wat ons moet doen is, ons stel die debietkant en die kredietkant op en ons kyk wat se kant is die meeste. In hierdie geval is die debietkant die meeste. So the debit side is more. So the same amount that we had there, we are now going to write on the credit side as well in the same line. And then the difference that we still need is going to be our new balance. And that is going to be OB. Okay, en dan gaan ons dit weer afbring. So dit is eintlik OD, julle, sorry. Dit moet nie OB wees, dit is OD. Oorgedra, saldo oorgedra. And then we also take it over to the other side in the beginning of the next month. So let op die datum, dis dan ons begindatum vir die begin van die volgende maand. Alright, ek hoop julle verstaan dit. Okay, dan gaan ons sommer aan na ons debiteure kontrole toe. Kom ons kyk wat het by ons debiteure kontrole gebeur. Ons het klaar gepraat oor die saldo. So wat het nog gebeur by debiteure kontrole? Eerstens het ons mos nou verkope gehad by debiteure kontrole. Dit mos nou ons debiteure laat meer raak. Debiteure is wanneer ons verkoop op krediet aan ander mense. So we sell our products on credit to other people. Okay, so it's going to be the sales amount there. Sales. And it's in the DJ. En dit is 5.950 se verkope wat ons gehad het. Vir hierdie oefening het ons ook 'n debiteure kontrole bedrag aan die kredietkant. But you're not actually going to get that in the test because that was the debtors control that you had in the CRJ, die KOJ. Dit sou gebeur het wanneer 'n debiteur dit is wanneer die debiteur dan nou sy skuld, of ons gaan ek praat absolute nonsens. Dit is wanneer die debiteur sy skuld kom afbetaal. So when a debtor wants us to come and pay his debt. Okay. So wanneer 'n debiteur vir ons kan kom skuld afbetaal, in ander woorde, hulle het nou al lank genoeg vir ons geskuld, nou kom betaal hulle vir ons die skuld. So they give us money in the KOJ, in the CRJ. And our contra account is bank because we received the money and we put it in the bank. En dit gaan natuurlik ons debiteure kontrole minder maak because now our debtors are going to owe us less because they just paid off their debt. En dan aan die einde van die maand saldeer jy maar net weer
Julle weet nou wat is die proses van saldering, kyk wat se kant is die meeste, en jy tel dit op, en kant wat daar nog 'n bietjie kort, met ander woorde hier aan die kredietkant kort daar nou nog, tel jy net die verskil op, so you just determine the difference, and then you also take it to the other side for the beginning of the next month. Okay.